Welcome back to Map Adventures. So আজি আমি 2018 or inverse trigonometric function or থকা দুটা question discuss কৰিব লৈছো. Okay, so first question over now. So our first question is, so we have to prove that tan inverse of আমি দেখিয়ে পাইছো under root 1 plus x minus under root 1 minus x divided by similarly তেনেকে দিয়া আছে is equals to pi by 4 minus half of cos inverse x. So x or range dia ase minus 1 by root 2 to 1. Okay. So yat ami jodi sao our obviously ami left hand side loi koribo jam. Then left hand side or so solution ami required to show ever likhi loisu ji amak dekhabo dise. Then ami left hand side or ahim. Okay. So amar left hand side or যোনটো ভাগ আমাৰ tan inverse দিয়া আছে এতিয়া আমি যদি ইন্টেৰিয়ৰ পাৰ্টখিনি দেখো ইয়াৰ আমি এটা ভেৰিয়েবল x দেখি পাম সো হে x ৰ ঠাইত আমি এটা সাবস্টিটিউশন কৰিম সো দ্যাট ইয়াৰ এটা ফৰ্মুলালৈ চেঞ্জ হ'ব সো কি হ'ব হে সাবস্টিটিউশন ইয়াত যদি আমি x cos θ কনসিডাৰ কৰো let x cos θ then square root or ভিতৰত থকা 1 minus x and 1 plus x will convert to a formula এটা আমি সাম বাৰো কি ফৰ্মুলালৈ যায় yat amar x or eta interval dia ase x lies between minus 1 by 2 aru 1 or more. Okay, so jodi x cos theta hoy then obviously theta will be equals to cos inverse. So x kot ase ami jano so correspondingly amar theta kot ase hekini amar bisai bole. So ami yat extra ke kori no as x lies between 1 and minus 1 by root 2. So cos inverse x, that is theta code ase jonar karone yat ami cos inverse function of ani asu. Now remember cos inverse is a decreasing function. Gorige yat amar inequality symbol opposite phale guri jabo. So e phale amar cos inverse ana hol and the symbol change. So e amar cos inverse x or cos inverse function is decreasing. Okay, cos inverse function decreasing. So aru ki function decreasing hoy teneke ami jodi sabo jao aru amar hatot function hoy cot inverse yao decreasing function and cosec inverse yao amar decreasing function. So simple eta concept di monot hobo para that cd thoka inverse trigonometric function decreasing function and remaining are increasing function. Okay, so ekara function jetia tumi loba then the inequality sign change hobo. So yar ami pam yar amar minus jodi ami bahirot anibo bicharu then it will be pi minus cos inverse of 1 by root. So property ami jano cos inverse or pora minus bahirole ahile eta pi minus loya and this is our theta ami agore likhi thisu and cos inverse 1 is your 0. So yar ami jodi sao that is so pi minus yarami pam pi by 4 and yarami paba theta 0 to besi that is 3 pi by 4. So amar theta man lies between 3 pi by 4 and 0. Okay, so etia ami theta man bichara pisot etia amar jintu left hand side tat ami put kuru cos theta in place of x. So ami at pam tan inverse of under root 1 plus amar asile 1 plus cos theta and minus under root 1 minus cos theta divided by under root 1 plus cos theta minus under root 1 minus cos theta. Okay, now yat formula ki bonibo ami starting of jeneke discuss korisilu x or thait ami cos theta loi asu. So yat ami pam 1 plus cos theta is 2 times of cos square theta by 2 minus under root 2 times of sin square theta by 2 yat 4 divided by under root similarly yatu pam ami 2 times of cos square theta by 2 minus under root 2 times of
sin square theta by 2. Okay. Bar. So ইয়াত আমি কব পাৰো that আমি ইয়াত পালো tan inverse root 2 আমি এক্সট্ৰাকে যদি লিখো আৰু একেবাৰে আমি যদি মন কৰো গুটেকেটা টাৰ্মৰ পৰা root 2 আমি পাম হয়নে সো আমি root 2 একেবাৰে ক্যান্সেল কৰি লব পাৰো সো উইদাউট রাইটিং root 2 আমি আগবাঢ়ো সো ইয়াত root 2 ক্যান্সেল আউট হৈ যাব বিকজ সবৰ পৰা আমি এটা কমন ফ্যাক্টৰ root 2 পাই আছো অলৰাইট সো ইয়াত থাকি যাব তেনে হলে under root cos square theta by 2 তেনেকে minus under root sin square theta by 2 dividing by under root cos square theta by 2. Okay, so starting or jodi kabar doubt hoy je ami keneke gom palu that ami x or height cos theta consider korim etu completely trigonometric formula upor depend kore so yat trigonometric formula jinto ami first year multiple formula pao ami tate cos twice x or ami total saita formula ami pao cos square x minus sin square x so ebar reference or hisabe saba so from that formula that aru ase amar 2 times of cos square x minus 1 so hey formula ketar pora ami a derivation kini gom pai so that 1 minus 1 plus x or cos theta jodi bohao then ami yar pora value pam okay so yat second jinto formula tumi likhi asa ekini jodi apply kora minus 1 jodi ami pothai diu then I will have 1 plus cos twice x equals to 2 cos square x eya formula asolote man janibo lagibo we have to know it beforehand তেতিয়া তুমি এপ্লাই কৰিব পাৰিবা অলৰাইট সো আমি আমাৰ কোৱেশ্চন লৈ আগবাঢ়ো সৰি সো ইয়াত মন কৰা আমি আগৰ এটা trigonometric inverse trigonometric কোৱেশ্চনত ডিসকাস কৰিছিল that under root x square is actually our mod x and mod x ইয়াৰ ঠাইত তুমি x পাবা যদি x greater than equals to 0 হয় and minus x যদি x less than 0 so amar janibo lagibo yat cos theta by 2 aru sin theta by 2 positive hoy na negative so now ami yat amar je ami agot theta মান decide hoisilu tate jodi ami mon koru theta মান it was greater than 0 and less than 3 pi by 4 hoy na amar lage theta by 2 because angle keta mon kora yat theta by 2 hoye so 2d jodi ami divide koru then we will have here so yat pala 3 pi by 8 so 2d আমি তিনটা ভাগত ডিভাইড কৰিলো সো ইয়াৰ পৰা কি গম পালো যে থিটা বাই 2 আমাৰ 0 আৰু 3 পাই বাই 8 which is an acute angle এয়া তোমাৰ 67 ৰ ওচৰত কিবা ডিগ্ৰী ফৰ্মত পাবা সো মুঠতে ফাৰ্স্ট কোৱাড্ৰেন্ট হোৱাৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰো that cos theta by 2 এয়া ইয়াৰ মান পজিটিভ হ'ব and sin theta by 2 ইয়াৰ মানো পজিটিভ পাবা সো সেই কাৰণে আমি ক'ব পাৰো that under root cos square theta by 2 will be cos theta by 2 modulus function of form jodi ami sinta consider koru ya so similarly under root amar sin theta by 2 sin square theta by 2 will be equals to sin theta by 2 so eti ami replace kori diu now so ami apam tan inverse of cos theta by 2 minus sin theta by 2 and logot ami pam ya divided by cos theta by 2 plus sin theta by 2 okay etia ki koriba now yak both numerator denominator ami eta constant term ani 1 by root 2 yo ani aso next step on gom papa so first of all ami yat loy ani okay so ami 1 by root 2 a constant anisu first of all kotha hol je ami anibo paru ne obviously because yoti cancel out hoy jabo but so yat ami 1 by root 2 onar pisot eta ki korim yat soa numerator thoka 1 by root 2 juntu cos or logor ase tat tumi sin pi by 4 likhibo para into cos theta by 2 and junto sin or logor 1 by root 2 ase that cos pi by 4 use kora into sin theta by 2 okay and denominator thoka term keta ki koriba
যোনটো cosৰ লগত 1/√2 আছে তাত আমি cos pi/4 ইউজ কৰিম cos θ/2 লগত and যোনটো sinৰ লগত আছে তাত sin pi/4 ইউজ কৰিবা sin θ/2 লগত ওকে এটো কৰাৰ কাৰণে কি হ'ব আমি এটা ফৰ্মুলা পাম tan inverse of numerator তুমি পাবা sin a minus b that is pi/4 minus θ/2 and denominator আমি পাম cosৰ formula that is cos pi/4 minus θ/2 আৰু আমি তো জানোৱে sin by cos ইয়া ফৰ্মৰ পৰা tan আমি পাম and ইয়াত বনি যাব tan inverse of tan pi/4 minus θ/2 okay now ইয়াত tan inverse আৰু tan এতিয়া cancel যাবনে cancel যাব হলে ইয়াত থকা এয়া পার্ট অ্যাঙ্গেল pi/4 minus θ/2 tan inverse ৰ ৰেঞ্জত থাকিব লাগে তো এতিয়া আমি থিটাৰ ইনফৰমেশন আমাৰ হাতত কি আছে তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব নাও আমি তো আগৰে বিচাৰি থৈছো that θ/2 0 and 3 pi/8 ৰ মাজত ওকে তো আমি যদি মাইনাস মাল্টিপ্লাই কৰো তিনিটা ভাগত এয়া সিম্বল ঘুৰি যাব নেগেটিভ সাইন মাল্টিপ্লাই কৰিলে ইনইকুয়ালিটি অল্টাৰ হয় আমি জানো and এতিয়া তুমি pi/4 যদি আমি এড কৰা তো ইয়াত pi/4 হ'ব 0 লগত এড হল pi/4 আকৌ θ/2 লগত এড হল and pi/4 আমি ইয়াত যদি এড কৰো একেবাৰে আমি ৰাফতে চাই লৈছো কিমান হ'ব তো ইয়াত যদি আমি চাও pi/4 minus 3 pi/8 আমি পাম তো ইয়াত যদি আমি কৰি চাও তো এলসিএম লোৱা 8 হ'ব তো twice pi minus thrice pi that is minus pi/8 okay so ইয়াত আমি পালো minus pi/8 okay so ইয়াত আমি ক'ব পাৰো that আমাৰ pi/4 minus θ/2 pi/4 আৰু minus pi/8 which is in the range of tan inverse or range or ভিতরে আছে therefore আমার left hand side ত আমি কি পাম তেনে হলে pi/4 minus θ/2 tan আৰু tan inverse কাট খাব so আমার required result pi/4 minus half of theta যি আমাৰ হয় cos inverse x so this is the result okay alright so আমি এবাৰ ফটককে যদি চাও ইয়াত স্টেপ কেটা ইমান এটা ডিফিকাল্ট নহয় খালি টেকনিক খিনি জানিব লাগে ওৰ পৰা আমি কেনেকে কনভার্ট কৰাকে গৈ আছো অলৰাইট সো আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাও সো আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন ইয়াতো আমাৰ টু শো কৰিব দিছে we have to show this left hand side is equal to pi okay সো আমি প্ৰথম ৰিকোয়াৰ্ড টু শো লিখি লও সো লেফট হ্যান্ড সাইডত আমাৰ হাতত আছে sin inverse of 12/13 plus cos inverse 4/5 plus tan inverse 63/16 so ইয়াত আমি কেনেকৈ অ্যাটেম্প কৰিম অলৰাইট সো ইয়াত আমি কি কৰিম ইয়াত থকা তিনিটা টার্ম sin inverse অফ আমি চেঞ্জ কৰিম টু tan inverse ওকে cos inverse অফ ইয়াকো আমি চেঞ্জ কৰিম টু tan inverse in other words left hand side of থকা তিনিটা টার্ম then tan inverse অফ থাকে থার্ড টার্মটো চেঞ্জ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু tan inverse অফ আছে তেতিয়া আমি ইয়াত tan inverse x plus tan inverse y or formula use কৰিব পাৰি now হেতু কিয় because tan inverse x plus tan inverse y আটাকে simplest form of থাকে sin inverse x plus sin inverse y or formula আমি পাও but here অলপ square form থকাৰ কাৰণে critical বনি যায় okay so এতিয়া আমি কনভার্ট কেনেকৈ কৰিম by what method by using triangle method so triangle method use কৰাকে ইয়াত আমি আৰামসে কনভার্ট কৰি যাব পাৰো বাৰু so আমি চাওঁচোন কেনেকৈ কনভার্ট কৰা হ'ব okay so ইয়াত কনভার্ট কৰাৰ কাৰণে let us build a triangle so here tomar answer or part hobo rough nohoy so here pencil and scale di properly neat and clean with triangle ki form koriba here ami prothom sin inverse or karone form na sin or ratio ami to jano sin theta ratio ki hoy perpendicular by hypotenuse so here 12 or 13 perpendicular and hypotenuse to that na school of poa number keta ami mukhast amar hoy thake so perpendicular jodi 13 hypotenuse যদি perpendicular 12 hypotenuse 13 হলে base obviously 5 হ'ব লাগিব
তেনেকে similarly second cosৰ কাৰণে আমি এটা triangle form কৰো and triangle ইয়াত form কৰাৰ পিছত ইয়াত same cos theta ratio কি হয় cos theta ratio হয় base by hypotenuse ইয়াত থকা number 4 আমাৰ base হয় and hypotenuse 5 and obviously আমি জানো the perpendicular has to be 3 now here triangle method দি তুমি যেতিয়া এই দুটা triangle বনালা তো আমি ক'ব পাৰো ইয়াত আমাৰ left hand side of যি দিয়া আছে তাত আমি পাম tan inverse tan inverse of যেতিয়া তুমি sin inverse of convert কৰাব বিচাৰিছা then tan or ratio ইয়াত ইউজ কৰিবা যি আমি জানো tan theta equals to perpendicular by base so আমি ইয়াত কি পাম 12 by 5 and plus cos inverse of যেতিয়া চেঞ্জ কৰি আছা tan inverse of same perpendicular by base and third যোনটো tan inverse আছে ইয়াত তেনেকে থাকিব tan inverse of 63 by 16 okay now first দুটা term যত আমাৰ tan inverse x plus tan inverse y আছে তাৰ ফৰ্মুলা আমি জানো আমি চাই লৈছো কি ফৰ্মুলা পাম আমি জানো tan inverse x plus tan inverse y is equals to tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy হয় এতিয়া যদি x into y is less than 0 but যদি x into y greater than 0 হয় then এটা additional pi আহি যাব আমাৰ হাতত tan inverse of x plus y and remaining part খিনি একে থাকিব okay so এয়া ফৰ্মুলা ইউজ কৰা হয় যদি x into y product খিনি 1 কে বেছি হয় so যেতিয়া তুমি tan inverse x plus tan inverse y ইউজ কৰিবা then চেক কৰি লবা that product খিনি 1 কে বেছি হৈ আছে কম now first দুটা টাৰ্মত যদি আমি ইউজ কৰিব যাও so আমি যদি ৰাফতে চাই ন ইয়াত আমি দেখি পাম that 12 by 5 into 3 by 4 this is obviously greater than 1 হয়নে this number is greater than 1 গতিকে প্ৰথম দুটা টাৰ্মৰ মাজত ইউজ কৰাৰ কাৰণে we have pi plus এটা pi আহিব লগত tan inverse of 12 by 5 plus 3 by 4 and divided by 1 minus 12 by 5 into 3 by 4 all right third term যোনটো আছে তাক চেম হোৱা tan inverse 63 by 13 okay so ইয়াত আমি কি পাওঁ pi plus tan inverse of ইয়াত যদি আমি simple LCM লৈ ক্যালকুলেট কৰো এয়া ওলাব 63 by minus 16 plus ইয়াত আমাৰ আছে tan inverse 63 by 16 now 2018 ত এয়া এটা প্ৰশ্ন আমি পাওঁ this question was wrong whenever rarely হয় so ইয়াত আমি NCERT this same question NCERT তোমালোকে যদি page number 50 চোৱা of our example 11 তাত তোমালোকে এয়া কোৱেশ্চন দেখি পাবা তাত তোমালোকে মন কৰিব পাৰা tan inverse 63 by 16 এয়া নাছিলে এয়া আছিল 63 by 13 নাছিলে 63 by 16 আছিল তো ইয়াত মিসপ্ৰিন্ট হ'ল 13 পাব এই এক্সামত যদি এনেকুৱা হয় কি কৰিবা এক্সামত যদি এনেকুৱা হয় উপায় নাই তুমি জলকে কৰিছা তালকে কৰি এই দিব পাৰা বিকজ ইটো আৰু এনসাৰ নবনে ওকে সো ইয়ালকে কৰি তুমি এই দিলে একে মার্কস কমপ্লিট ফুল মার্কস পাবা এৰু ভয় নকৰিবা বিকজ তুমি এটেম্প কৰিলে মার্কস পাই তো তুমি কারেক্টলি কৰি আহিছা তো এয়া কোৱেশ্চন আমাৰ এটা ভুল আহিছিলে ৰেয়াৰলি হয় বাট হলে যেতিয়া কি কৰিব লাগে সেইটো আমি শিকিলো তো তোমালোকে কারেক্ট ফর্ম খিনি এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েত যাবা তো এনসিআরটি পেজ নাম্বার 50 তোমালোকে পাবা তেতিয়া মন কৰা কারেক্টলি আমি যদি কৰো ইয়াত যদি 63 by 16 থাকে দেন তুমি মন কৰিব পাৰা কি আনসার আমি পাম তো ইয়াত আমি জাস্ট বুজাৰ কাৰণে কি এটো এক্সামত তো ইয়াৰ লকে তুমি এই দিবা বাৰু এনে কারেক্টলি যদি আমি কৰিব কোৱেশ্চনটো পালো হয় তো 13 নাথাকিলে হয় 16 থাকিলে তেতিয়া কি কৰিবা তো ইয়াত পাই প্লাস পাই ইয়াত tan ইনভার্সৰ ভিতৰত মাইনাস আছে তো আমি জানো tan ইনভার্সৰ ভিতৰত যদি নেগেটিভ সাইন থাকে দেন আমি ডাইৰেক্টলি তাক বাহিৰত পঠাই দিব পাৰো তো tan ইনভার্স 63 by 16 plus
tan inverse 63 by 16 and ইয়াত কি হ'ব এই দুটা cancel গুচি যাব and you will get the required result of pi. Okay, so I hope আজিৰ ক্লাছখিনি ইনফৰ্মেটিভ পালা and এয়া এটা খুব ইউনিক কোৱেশ্চন ইউনিক এটা স্পটত আমি পালো য'ত কোৱেশ্চনে ভুল হ'ল তো তেতিয়া কি কৰিব লাগে সেইখিনি তুমি গম পালা তো আজিৰ ভিডিঅ' যদি ভাল পালা দেন লাইক কৰিবা and share কৰিবা and যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই obviously সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা. Thank you.